For today's video guys, kay maglitok taog birth certificate. Nya ato ni siya palitokon og birth certificate nya. Ako siya tagaan og 20 para makakwarta po ni siya. Ge. Kani day siya si Gpil day ni siya. Ay Gpil. Oh, pila edad nimo Pel? 5. Okay, lito ka ang birth certificate kay tagati kag 20. Certificate. Tarong ba na birth certificate? Birth certificate. Ayaw lagi na birth Birth certificate. certificate. Ayaw ba? Ingna nga, birth darong gid dali ba kay si katawa ba? Uy ina, birth paminaw tagag kag 20. Birth Birth certificate. certificate. Ako baby. Tigay ko 20. Siya man akong ganahan. Ge birth Birth certificate. certificate. Pagtaro may na birth Birth pag serious ba na isud si mong una na birth certificate. certificate. Na birth. Ikaw Ros, B. Birth. Ay, ano to man? Birth certificate. Birth certificate. Nga ikaw. Birth certificate. Ayaw lagi pagpaspas ina ba nga. Birth Birth certificate. barog sa ba. Birth tigit-tigit. Tarunga. Awa ragod pit, awa paminaw. Pit, paminaw nako ba. Mo ana ka birth. Ge birth. Birth. Sir. Care. Sir. Care. Sir. Care. Dili lagi tir tulaway. Ina, sir. Care. Aha, awa ge. Kay, Birth tigit-tigit. oy, kay ba man ka sa birth no? Ge, birth. Birth. Sir. Care. Sir. Care. Nas. T. Fi. Kit. Ge, birth Birth. certificate. Birth certificate.